أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. So the king said, "Bring him unto me. I will take him specially to serve about my own person." Therefore, when he had spoken to him, he said, "Be assured this day, thou art of high standing with us, invested with all trust." Joseph said, "Set me over the storehouses of the land. I am a good keeper, knowledgeable." Thus did we give established power to Joseph in the land, to take possession therein as, when or where he pleased. We bestowed of our mercy on whom we pleased, and we suffer not to be lost the reward of those who do good. But verily, the reward of the hereafter is the best for those who believe and are constant in righteousness. Et le roi dit, amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit, tu es dès aujourd'hui près de nous en une position d'autorité et de confiance. Et Joseph dit, assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Joseph dans ce territoire, et il s'y installait là où il voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons, et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.
Then came Joseph's brethren. They entered his presence and he knew them, but they knew him not. And when he had furnished them forth with provisions suitable for them, he said, Bring unto me a brother ye have, of the same father as yourselves, but a different mother. See ye not that I pay out full measure, and that I do provide the best hospitality? Now if ye bring him not to me, ye shall have no measure of corn from me, nor shall ye even come near me. They said, We shall try to win him from his father. Indeed, we shall do it. And Joseph told his servants to put their stock in trade with which they had bartered into their saddlebags, so they should know it only when they returned to their people, in order that they might come back. Et les frères de Joseph vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Et quand il leur eut fourni leurs provisions, il dit, Amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes? Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provisions pour vous chez moi, et vous ne m'approcherez plus. Ils dirent, Nous essaierons de persuader son père, certes, nous le ferons. Et il dit à ses serviteurs, Remettez leurs marchandises dans leurs sacs. Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille, et peut-être qu'ils reviendront. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. Now when they returned to their father, they said, O our father, no more measure of grain shall we get, unless we take our brother. So send our brother with us, that we may get our measure, and we will indeed take every care of him. He said, Shall I trust you with him, with any result other than when I trusted you with his brother aforetime?
But Allah is the best to take care of him, and He is the most merciful of those who show mercy. Then when they opened their baggage, they found their stock in trade had been returned to them. They said, "O our father, what more can we desire? This, our stock in trade has been returned to us, so we shall get more food for our family. We shall take care of our brother, and add at the same time a full camel's load of grain to our provisions. This is but a small quantity." Jacob said, "Never will I send him with you until ye swear a solemn oath to me, in Allah's name, that ye will be sure to bring him back to me, unless ye are yourselves hemmed in and made powerless." And when they had sworn their solemn oath, he said, "Over all that we say, be Allah the witness and guardian." Et lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent, « Ô notre père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Envoie donc avec nous notre frère, afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien. » Il dit, « Vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère ? Mais Allah est le meilleur gardien, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent, « Ô notre père, que désirons-nous de plus ? Voici que nos marchandises nous ont été rendues. Et ainsi, nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons à la sécurité de notre frère, et nous nous ajouterons la charge d'un chameau, et c'est une charge facile. » Il dit, « Jamais je ne l'enverrai avec vous jusqu'à ce que vous ne m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah, que vous me le ramènerez à moins que vous ne soyez cerné. » Lorsqu'ils lui eurent apporté l'engagement, il dit, « Allah est garant de ce que nous disons. » وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون
قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Further he said, O my sons, enter not all by one gate, enter ye by different gates. Not that I can profit you aught against Allah with my advice. None can command except Allah. On Him do I put my trust, and let all that trust put their trust on Him. And when they entered in the manner their father had enjoined, it did not profit them in the least against the plan of Allah. It served only to satisfy Jacob's heartfelt desire, for he was, by our instruction, full of knowledge and experience, but most men know not. Now when they came into Joseph's presence, he received his full brother to stay with him. He said to him, Behold, I am thy own brother, so grieve not at aught of their doing. At length, when he had furnished them forth with provisions suitable for them, he put the drinking cup into his brother's saddlebag, then shouted out a crier, O ye in the caravan, behold, ye are thieves without doubt. They said, turning towards them, What is it that ye miss? They said, We miss the great beaker of the king. For him who produces it is the reward of a camel load. I will be bound by it. The brothers said, By Allah, well ye know that we came not to make mischief in the land, and we are no thieves. The Egyptians said, What then shall be the penalty of this, if ye are proved to have lied? They said, The penalty should be that he in whose saddlebag it is found
should be held as bondman to atone for the crime. Thus it is we punish the wrongdoer. So he began the search with their baggage. Before he came to the baggage of his brother, at length he brought it out of his brother's baggage. Thus did we plan for Joseph. He could not take his brother by the law of the king except that Allah willed it so. We raise to degrees of wisdom whom we please, but over all, endued with knowledge is one, the all-knowing. They said, if he steals, there was a brother of his who did steal before him. But these things did Joseph keep locked in his heart, revealing not the secrets to them. He simply said to himself, ye are the worst situated, and Allah knoweth best the truth of what ye assert. Et il dit, ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah, en lui je place ma confiance, et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. Étant entrés comme leur père le leur avait commandé, cela ne leur servit à rien contre les décrets d'Allah. Ce n'était au reste qu'une précaution que Jacob avait jugé de leur recommander. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avions enseigné, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand ils furent entrés auprès de Joseph, celui-ci retint son frère auprès de lui en disant, « Je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. » Puis, quand il leur eut fourni leurs provisions, il mit la coupe dans le sac de son frère. Ensuite, un crieur annonça, « Caravaniers, vous êtes des voleurs. » Ils se retournèrent en disant, « Qu'avez-vous perdu ?» Ils répondirent, « Nous cherchons la grande coupe du roi, la charge d'un chameau à qui la portera, et j'en suis garant. » Par Allah, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire, et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs, dirent-ils? Ils dirent, la sanction infligée à celui dans les bagages de qui la coupe sera retrouvée est qu'il soit livré lui-même à titre d'esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Joseph commença par les sacs des autres avant celui de son frère, puis il la fit sortir du sac de son frère. Ainsi, suggérâmes-nous cet artifice à Joseph, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Ils dirent, s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. Mais Joseph tint sa pensée secrète et ne la leur dévoila pas. Il dit en lui-même, votre position est bien pire encore, et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون
فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. They said, O Exalted One, behold, he has a father, aged and vulnerable, who will grieve for him. So take one of us in his place, for we see that thou art gracious in doing good. He said, Allah forbid that we take other than him with whom we found our property. Indeed, if we did so, we should be acting wrongfully. Now when they saw no hope of this yielding, they held a conference in private. The leader among them said, Know ye not that your father did take an oath from you in Allah's name, and how before this ye did fail in your duty with Joseph? Therefore, will I not leave this land until my father permits me, or Allah judges for me, and He is the best to judge. Turn ye back to your father and say, O our father, behold, thy son committed theft. We bear witness only to what we know, and we could not well guard against the unseen. Ask at the town where we have been and the caravan in which we return, and you will find we are indeed telling the truth. Jacob said, Nay, but ye have yourselves contrived a story good enough for you. So patience is most fitting for me. Maybe Allah will bring them back all to me in the end. For He is indeed full of knowledge and wisdom. Ils dirent, Ô Al-Aziz, il a un père très vieux. Saisis-toi donc de l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. Il dit, qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. Puis, lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de ramener Benyamin,
ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit, « Ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Joseph ? Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette ou qu'Allah juge en ma faveur, et il est le meilleur des juges. Retournez à votre père et dites, « Ô notre père, ton fils a volé, et nous n'attestons que ce que nous savons, et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu. Et interroge la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés, nous disons réellement la vérité. » Alors Jacob dit, « Vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Ô belle patience! Il se peut qu'Allah me les ramènera tous les deux, car c'est lui l'omniscient, le sage. » وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. And he turned away from them and said, How great is my grief for Joseph! And his eyes became white with sorrow, and he was suppressed with silent sorrow. They said, By Allah, never wilt thou cease to remember Joseph until thou reach the last extremity of illness, or until thou die. He said, I only complain of my distraction and anguish to Allah, and I know from Allah that which ye know not. O my sons, go ye and inquire about Joseph and his brother, and never give up hope of Allah's soothing mercy. Truly, no one despairs of Allah's soothing mercy, except those who have no faith. Then when they came back into Joseph's presence, they said, O Exalted One, distress has seized us and our family. We have now brought but scanty capital, so pay us full measure
we pray thee, and treat it as charity to us, for Allah doth reward the charitable. He said, Know ye how ye dealt with Joseph and his brother, not knowing what ye are doing? They said, Art thou indeed Joseph? He said, I am Joseph, and this is my brother. Allah has indeed been gracious to us all. Behold, he that is righteous and patient, never will Allah suffer the reward to be lost of those who do right. Et il se détourna d'eux et dit, que mon chagrin est grand pour Joseph. Et ses yeux blanchirent d'affliction, et il était accablé. Ils dirent, par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Joseph jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. Il dit, je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Ô mes fils, partez et enquirez-vous de Joseph et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, ils dirent, Ô Al-Aziz, la famine nous a touchés, nous et notre famille, et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure et fais-nous la charité. Certes, Allah récompense les charitables. Il dit, savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère alors que vous étiez ignorants, injustes? Ils dirent, est-ce que tu es? Certes, tu es Joseph. Il dit, je suis Joseph, et voici mon frère. Certes, Allah nous a favorisés. Quiconque craint et patiente, et très certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. They said, By Allah, indeed has Allah preferred thee above us, and we certainly have been guilty of sin. He said, This day let no reproach be cast on you. Allah will forgive you, and He is the most merciful of those who show mercy. Go with this my shirt, and cast it over the face of my father. He will come to see. Then come ye here to me together with all your family. Ils dirent, par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous, et nous avons été fautifs. Il dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Emportez ma tunique que voici, et appliquez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera aussitôt la vue. Et amenez-moi toute votre famille. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون
قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. When the caravan left Egypt, their father said, I do indeed scent the presence of Joseph. Nay, think me not a dotard. They said, By Allah, truly thou art in thine old wandering illusion. Then when the bearer of good news came, he cast the shirt over his face, and he forthwith regained clear sight. He said, Did I not say to you, I know from Allah that which ye know not? They said, O our Father, ask for us forgiveness for our sins, for we were truly at fault. He said, Soon will I ask my Lord for forgiveness for you, for He is indeed oft forgiving, most merciful. Et dès que la caravane franchit la frontière de Canaan, leur père dit, Je décèle certes l'odeur de Joseph, même si vous dites que je radote. Ils lui dirent, Par Allah, te voilà bien dans ton ancien égarement. Puis, quand arriva le porteur de bonne annonce, il appliqua la tunique sur le visage de Jacob. Celui-ci recouvra aussitôt la vue et dit, Ne vous ai-je pas dit que je sais par Allah ce que vous ne savez pas? Ils dirent, Ô notre Père, implore pour nous la rémission de nos péchés, nous étions vraiment fautifs. Il dit, J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. Then when they entered the presence of Joseph, he provided a home for his parents with himself, and said, "Enter ye Egypt, all in safety, if it please Allah." And he raised his parents high on the throne, and they fell down in prostration, all before him. He said, "O my father, this is the fulfillment of my vision of old. Allah hath made it come true. He was indeed good to me when He took me out of prison and brought you out of the desert, even after Satan had sown enmity between me and my brothers. Verily my Lord is gracious to whom He wills, for verily He is full of knowledge and wisdom. O my Lord, Thou hast indeed bestowed on me some power, and taught me something of the interpretation of dreams. O Thou Creator of the heavens and the earth, Thou art my protector in this world and in the hereafter. Take Thou my soul at death as one submitting to Thy will as a Muslim, and unite me with the righteous. Such is one of the stories of what happened unseen, which we reveal by inspiration unto thee. Nor wast thou present with them when they concerted their plans together, in the process of wearing their plots. Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, celui-ci accueillit ses pères et mères et leur dit, « Entrez en Égypte en toute sécurité, si Allah le veut. » Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui, prosternés. Et il dit, « Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé, et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de la campagne, du désert, après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le Créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons, et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter.